To all our online viewers, if you are here in the Philippines or outside the Philippines, whatever time you may be joined with us, be it through Facebook Live or YouTube later on. If you are not a subscriber to our YouTube, please click this portion at the lower part of the screen. So today is first Sunday of April. Kumalata sa atong Women's Month celebration. Hapit na, 30 days na lang, magsugod na ang fiesta sa Bohol. Nga pagasugdan sa Mayo 1 sa Tagbilaran. Then throughout the month and even beyond May, daily fiesta ang Bohol. So maunlod na sad ang Bohol nato with all the activities and people coming in. But even if you cannot join us physically today, you are joining us digitally, and the technology helps us spread out the good news. We will start our new series this morning, and every first Sunday of the month, and every fifth Sunday of the month, if there is, we will be talking about practicing righteousness. In order to give us the continuity of the last few months ago, naghisgot ta mahitungod o growing up in our salvation. For many months, atong gisgutan ni siya about pila ba to kabulan, 4 kabulan or 5 kabulan kay kausa ra mong kumawali basta walay fifth Sunday. Naghisgot ta og growing up in our salvation, of which ang atong church building nga team nga nasa likod is about growing together in Christ. So the messages of Pastor Ryan and Pastor Leo also aligns with our church theme. So growing up in our salvation, we studied many months ago about 2 types of food and growth. And this is in reference to Hebrews chapter 5 verses 13 and 14. Okay, sigot na tani ana that according to the writer in verse 13, anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. So, sa atong mga messages about growing up, kung ang atong gipaminaw nga mga messages, ang atong gitun-an nga mga passages of the scriptures is all about milk. But pasabot, Christian living, ka nga nasa ibabaw lang, lisod ka mo palalo ni ini, therefore, wa pataka-grow. Ang atong gikaon, milk. Spiritual milk, but ipasabot, Word of God. Now, kung na adunay mga problema mo abot sa imong kinabuhi, adunay kalibo, dali ra ka mo surrender because ang imong gikaon cannot sustain your comprehension about the Word of God. Especially when we talk about righteousness. So ang mga bata pa diha kang Kristo, still an infant, they do not understand about what is righteousness. Mao na karong Domingo, so good, maghisgot ta, what is righteousness? Kay ingon man og infant ka, di ka kasabot. So sugda natong istorya, unsa man day na gitawag nato og righteousness. Manang karon part 1, next month part 2. Kung wala ka makasubaybay sa ato nga series about growing up in our salvation, you may visit our YouTube channel. Na mga playlist dito, nakabutang sermon. So, i-click na yung sermon, you just select. Asa ka sa among mga sermon, kaming tulo raman ana. So, makikapilian lain kay mga gwapo man mi nga mga pastor, mga maayos at mga istorya. So, di ka kayo nakali ako kay maayo, puro may tulo maayo, o kitang tanan maayo, because God is good. God is good? And all the time, God is good. Practicing righteousness. How can we practice righteousness every day?
Makapractice ba ta, makabuhat ba ta sa pagkamatarong sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi? Niingon si Confucius, a very well-known philosopher, a Chinese philosopher, man siguro ni si Confucius, no? Ingon siya, knowledge without practice is useless. Practice without knowledge is dangerous. Matod pa sa atong mga istorya-istorya, little knowledge is dangerous. Nagani kay little, pero si Confucius din siya, no. Without knowledge, way kahibalo. Kung sa kiingon sa ABS-CBN nga namatay ng reporter, si Ernie Balon. Walang knowledge, walang power. Walang knowledge, walang power. O buhi pa ang tato siya. Pero patay naman si Ernie Balon, no? Patay na siya, pero nagpabilin sa atong una-una ang iyong isulti. Without knowledge, no power. Manay si Confucius, in siya, practice without knowledge is dangerous. Today's message is about what is righteousness. And you know what? Knowing what is righteousness will lead us to fruitful practice. So there is a need to know what is righteousness. Pastor, ko lang ito na binasayon sa iyo naman. Pagka matarong, tarong na tao, okay na na. But what does righteousness mean? Sa may buti ba sabot na ng tao na tarong? Ako ka na, unang tarong, ka na maayong buhat, basin mauna. Wala nga si John, in 1 John chapter 3, verses 7 and 8 says, Dear children, do not let anyone lead you astray. The one who does what is right is righteous, just as he is righteous. The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God, that is Jesus, appeared was to destroy the devil's work. Now, the background of this passage, why John wrote 1 John, specific in chapter 3, tungod sa gitawag nato mga false teachers. Daghanang naghisgot mahitungod sa mga pagtulunan nga dili align sa pulong sa Dios, apan gitawag sila o religious teaching. Gnosticism, ang buti pasabot na nila, mga Gnostic, mga tao nga nagtudlo sa pulong sa Ginoo pero dili mutuo nga si Jesus ming kanao o na tao pinaagi sa usa ka babae. Mana nga ang 1 John nga libro gahisgot mahitungod sa dili mao nga pagtulunan, gahisgot sa mga tao nga nag-ingon nga naay Kristo pero di makita sa kinabuhi. Naghimo si John og usa ka warning against deception. Unsa nga deception? Verse 7. Dear children, he referred to us. John is writing to all Christians. And who are these Christians? Para ni sa mga tao nga adunay Kristo sulod sa ilang kasing-kasing ang tawag Christian. Dili ng atong religion nga because I am not a Muslim, I am a Christian. And Philippines is the only Christian country in Southeast Asia. So, doon ay mga generalization of categorizing the country and even the religion nga inunta Christian, non-Christian. But what does Christian mean in the biblical perspective and teaching? We all know that you will be called Christian if you have Christ in your heart. That you have accepted Christ as your Lord and Savior.
that you need a Savior. You cannot do it by yourself. And you are called the Son of God. John says, Christians, brothers and sisters, do not let anyone lead you astray. Ayaw mo pagpailad. Ano mailad man ta? Look at. The first argument ni John, iyan siya, the one who does what is right is righteous. At anang tanawon anak nga phrase, walay mo bangga, walay mo against. Nga no? Of course, kung naghimo kag maayo, maayo ka. Kung di ka maghimog maayo, aw di ka maayo. So kinsa man tong maayo? Kadtong naghimo o maayo. That's the general statement. Ya bisan kinsa imong pangutanon, regardless of their status, being Christian or not, even the other religion, mao na ilang standing nga kung nagbuhat kag maayo, maayo ka nga tao. Walang uban nga di man ko maimperno kay maayo man kong tao. Nagsunod man ko sa balaod sa Ginoo. Wala man ko'y sala, wala man ko'y gilupigan. So maayo siyang tao. The question is, righteous ba siya in the eyes of God? The verse continues, just as He is righteous. So ang tao nga maghimog maayo, tungod ka na kay siya maayo. Na kinsa pa'y maayo nga tao? Is there anyone among us that is good? 100% good? Na ba? Maayo mo ko, pastor, pero napang ko'y pagkadili maayo. Matod sa kanta, maginoon, pero medyo bastos. Kaya matod pa, di taganahan ang maginoon, puro relihiyoso. Mas may po na pagka-bastos gamay ba? Di po ko alam ganahan ng bastos kayo. Ano lang, relihiyoso nga may pagka-bastos gamay. And that is how the world wanted to see a person. But if you wanted to look at the Bible, He said, you are doing right because you are righteous. Now, ato sa i-define, what is righteousness? According to Ephesians chapter 4, verse 24, Paul writes, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Mao ni ang gitawag nato og the true righteousness, the correct, the biblical righteousness. God defined righteousness in His own word and description and His intention for each and every one of us. To put on the new self. Now, asa man ang new self? Na balay old self. Paul says, put off the old self and put on the new self. Now the picture will give us an illustration on how God imputed to us, His children, His righteousness. And look at, kini nga pag-put on sa new self, it was God who created this para nimog nako aron mapariha ka sa Dios. Dili kita Dios. But when God put on the new self, we will be like God. Gano'n ako emphasize na ito kay later on in verse 8, ato na makita ang contrasts. But as of now, atong ibutang sa tungunahuna, we are created like God. And we are not gods. Gihimo lang ta parihas sa Dios. So, mura tag Dios, but we are not Dios. Muna tinumduman ani nga verse. Kay later on,
ato ng tan-awon. So, because we are created like God, nahimo tang righteous and holy. Kinsay naghimo nimo nga righteous and holy? It is God. Dili ikaw ang naghimo nga ikaw maayo, mo nang nakahimo ka o maayo. Because the verse says, those who do good is righteous because just as He is also righteous. Nakahimo kag maayong butang tungod kay ikaw maayo. Pero nganong nahimo man kang maayo? Because God has put on the new self created like God. So, kinsa man ang giput on? Unsa man ang cloth na kay baligya pastor, papalita ko ana aron nga mahimo na ko kung balaan. Manadang pastor na iyang jacket, ilabay, ilugan kay balaan, makaayo. Nang iyang panyo, nagisingot sa dito, trapo, iliglapay lang. Kaputan kay maayo tani. Or di ba, kuhag panyo, itrapo-trapo anak kay iguli, ipamahid na to, aron katang maayo. Maligya ka kang iyong nana. Katong ingnan mo, palit mo nga jacket, balaan na mo. Matarong na mo. Dagan ka mamalit. Gusto ko na nato, aron mayroon ko na nato simbahan. But the question is, who is our righteousness? Who is that cloth nga gibutang nato? It is God who put on the cloth in us. 2 Corinthians 5:21 says, God made Him, a color emphasis, who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Kinsa nga righteousness nga naa nato? The righteousness of God. Where is that righteousness? God said, God made Him. Him refers to whom? To Jesus. Gibuhat o gihatag ni God the Father si Jesus para asa? He said, He made Him who had no sin to be sin for us. Gihatag si Jesus nga walay sala aron mahimong sala para nato. And I call this in our teaching as the divine exchange. Ano divine exchange? Unsay naa sa tao? Sala. Mao nang i-punish ang tao. Mao nang maimperno ang tao tungod sa sala. Unsay naa kang Hesus nga namatay dito sa cross? The righteousness of God. Gihatag si Jesus ngadto sa taong makasasala aron mahimong sala si Jesus nga walay sala aron itanaw sa Ginoo ning tawhana wala na siya'y sala. Ngano? Tungod sa pagput-on the new self. Pagput-on ni Jesus nimo. Pag naay Jesus nimo, di nakamakita sa Dios nga makasasala kay si Jesus na ang maong offering nga sala o na-satisfied na ang Amahan. Mutan-aw nimo kay namatay na si Jesus tungod og alang nimo og nako. And that is righteousness. So the righteousness dili na imo. Wala kay gihimo aron ka mahimong matarong. Mananiyan si John, magbantay ta basin kita mailad. Kaya naay mga tao magtudlo nga magtarong gyud ta. Naabri makasud sa langit nga di tarong, dapat tarong ta aron ta makasud sa langit. Whose effort is that? Later on, ato lang tanaw. But the question of who is our righteousness
It is Jesus who died on the cross, which is the righteousness of God, has given to us so that we will all be righteous. 1 John chapter 3 verse 5, niatras na gamay sa ang John, yan siya. But you know that He appeared so that He might take away our sins, and in Him is no sin. Kabalo mo? Kabalo ka? Gamingan ni Jesus aron pagkuha sa sala. Kinsang sala gikuha? Iyaha ba? The verse says, in Him is no sin. Wa man say sala. He is the only human on earth ever lived that has no single and shadow of sin. Manang itawag nato siya o the doctrine of hypostatic union. What is hypostatic union? Si Kristo 100% Dios o si Kristo 100% tao. O kung kay 100% siya nga tao, dapat siya makasala. Apan siya rin tao nga walay sala, even the shadow of sin. Why? Tungod kay wala nagdagayday sa iyahang o kaugatan ang dugo gikan ni Adan o ni Eva, which we call the original sin. Wala. Kay wala siya'y earthly father. Wala siya niagi of fetus or sperm cell. It was the conception of the Holy Spirit. So, kinsang sala gikuha? Imong ako. Gikuha ang imong akong sala. Kay kita makasasala. So, gikuha na ni Jesus, bisag wa sa sala, nahimo siyang makasasala, tungod nimo, tungod nako. Grabe. Kita untay makasasala, pero gikuha ni Jesus. Si Jesus nagkaroon makasasala, pero siya walay sala. And it is because of the purpose of God that the wrath of God is satisfied by the work of His Son at the cross. And the last verse sa pagpamatuod kung kinsa ang righteousness is in 1 Peter chapter 2 verse 22. Peter said, He committed no sin, and no deceit was found in His mouth. Diha kaniya, wala siya makahimo og sala, maski gani pulong sa pagkamakasasala. Wala. Because He is the righteousness of God. Manang naingon si Peter ay si John, do not let anyone lead you astray. Nakahimo ka og maayo tungod kay ikaw maayo. Giunsa ba nimo pagkamaayo? Now, there are two top kinds of righteousness. First is the false righteousness, and second is the true righteousness. Imanan yan si John, pagbantay kasi mailag ka. The false righteousness is based on your own performance. When you do your performance, you said, that is right. I am right and I am righteous. But the true righteousness comes within and the results of the performance of Christ at the cross. And this performance of Jesus at the cross gives us the right standing before God that we are righteous. Nakita ninyo? Kanang ingon si John pagbantay, kay na yung mga tao na yun nga, buotan man ko. Paano maghimo ko maayo? Hindi pa ko buotan, di ko kahimo din eh. So maningkamot ang tao, o mahimo siyang maayo. And how many of us, even Christians, struggling to do good in order to be good in the eyes of God? Kapila ka na rin kamo.
Usahay na gani, di na tamatog, di na tama mukaon, di na tamaligo, aron ta maningkamot nga mahimutang righteous in the eyes of God. Maningkamot ta igsoon. Magbantay ta nga maayo gyud atong kinabuhi. Labi masipyat. Unsa may mo ikasulti ana kung masipyat ka? Aw, normal naman pud na kay tawo ra man pud ta. Maninili dyan, pagbantay, mailang ka. Dili na tinuod nga pagkakatarong. That is not eternal. That will not long last. It will just give you a temporary suppression of your sinful desire. Manang karon buotan sa ta, kanang ta simbahan. Pero uli sa tong balay, ang uban, manggawas na ng dili maayo. Kung gusto mong tao, di ka makakasimbahan, namisti naman ka din ha. Hindi ka kagsimbahan, muro naman kagidemonyohan na kadiha. Temporary. Because it is the result of their own maningkamot works. But the true righteousness is based on the finished work of Christ at the cross. Because of what Christ did at the cross, He made us righteous. Because Christ resides in us. When God sees us, He cannot see ourselves, but Christ that is in us. Nung makita ni God the Father, o naman si Jesus, okay na ko na anak, basta na kay Jesus, okay na ko. Kaya ang makatagbaw sa akong kasuko, kapumot sa mga makasasala, mao lamang ang akong anak. So kung makakita ang amahan nga ang anak na animo, di na makita niya. Mananin siya, I will remember your sin no more. As far as the east from the west, so shall I remove all your transgressions, and I will remember them no more. Psalms in the book of Isaiah. That is how strong is the foundation of knowing what is righteousness. Number two warning. Verse 8, A and B. And now may C later on. The one who does what is sinful is of the devil. Because the devil has been sinning from the beginning. Now, di ba niyo ko sa verse 7? We are created like God. We are sons and daughters of God, but we are not gods. Look at verse 8. The one who does what is sinful is of the devil. He is not the devil. Kinsa man, iya ka ni Satanas. Pero Satanas ba ka? Talawang bersikulo. Kay usahay, may nga aka ng mga dautan, mga Satanas na sila. Labi na inom ka, kulira kang dako. Hindi mo na kang Satanas. Na inom sila, iyawa, aray. Manang sakit sa punggot, inom kang biyawa. Although di sila Christian, wala sila kabangkaagan, ila na ng expressions matod pa nila. Nowhere you can find it accordingly, but it's not true. Ngayon sila nga, expression na guna pastor, diin ba kang kuliraha ka na nakaw? Lagi mang kulirahon ka, iyawan ka, mula sakit para sa nakabalo. But kung nakabalo ka nga, di man na siya yawa. Ang tag-iya lang anak niya, ang yawa. Mana ka na mga tao, masultid yawa, tungod kayo, tag-iya nila, batabat ko sa langit, kamurad dyan naman. Maigo man ta mga igsoon, pero sabi lang, tamaan lang kita. If you did that and speak those words, which signify or indicate that you belong to Him, to Satan, understandable na. Why? Because Satan has been sinning from the beginning. Where? Before the foundation of this world, Satan sinned against God.
he rebelled against God the Father. Lucifer has been the right hand of God the Father. And Lucifer wanted to be like God. So he rebelled against God. So dito nagsugod ang sala. Pag-abot din sa kalibutan, dito sa Garden of Eden. Mao na nga gikan bitong dapita, hangtod karon og ugma naa ang sala. O kining sala naa sa mga tao, o ang mga tao kontrolado sa sala nga iya sa demonyo. Mao na nga kung naay makasala, ayaw kasabi, ayaw don't get hatred with the person doing sin, but hate the sin. Love the sinner. Manang usay kalimutan na. Usay manggod ang ato nga nakita ang physical structure sa tao nga mura og atong tan-aw ni tawhana mura na ay sungay. Atong tan-aw na ning tawhana mura na saan man siya ay right tayo nag-invento anang na sungay, na iko, ng mata niya siga, nagpuwa. Right tayo invento anak na devil na siya. But in fact, Lucifer is the most handsome creation in the world. Guwapo kayong demonyo. Muna aron di ka maproblema, ing nangagwapo kay ka. Cute lagi ka. Kumuton na ni mayang naong kay cute siya. Pwede natin pala siya na para mahawhawan gamay ang imong kasuko. But remember, dili demonyo ang imong kontra. I mean, dili tao ang imong kontra. Ang anong kontra ang demonyo. So, ingon ko, they are not demons, but they belongs to demons. We are righteous. We are daughters and sons of God, but we are not gods. Muna na akong ipakita sa inyo ang contrast. Now, because of this, atong tiwason ang verse 8, sa 8c, yan siya, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Ano nga himan si Jesus? Ang among pagluwas sa mga tao. Naon sa mga tao? Ang makasasala, magod, na karon. Namatay na ba si Jesus? Patay na, lugar na, 2,000 years ago. Luwas na maka? Awa pa. Para sa ato kasabuta. Para sa ilaha, di sila kasabot. Tsaka pagsabot nila, kung walay balang espiritu, sulod sa ilang kasing-kasing. Mana nga na si Kristo. Tungod sa pag-destroy, iyon sa tungod pag-destroy ni Jesus ang works of the devil, He said at the cross, it is finished. Nahuman ang trabaho ni Jesus to destroy the work of the devil. Why? Because everyone who trusts, who believe in Him at the cross, at the work of the cross, you will get out from the bondage of sin. Wala na power ang demonyo nimo. Maghilak ng demonyo nimo. Kaya nga na kay Kristo sunod sa imong kasing-kasing. Manang target niya, katong mga tao na naay Kristo sunod sa kasing-kasing. Katong mga tao na walay Kristo sunod sa kasing-kasing, never mind. Ingon ang demonyo. Ano ato ba man siyang tingtalo na ato man eh? Ano ato pa man siyang hatagan na bisan sa nga ato na may tanan yang gihimo ato na sagdi na. Ano mga awat siya okay na. Kana bitong mamakak okay na. Kanang masuko unya. Kana maglagot okay na ato na. Kana magdumot labi na gyud na magdumot ato gyud na. And that's how the demons negotiate among themselves. What we need to do is to focus on those people of Christ. Manang apres ang sa ngayon ka na sa una,
Wapag kumusod sa born again, okay naman to. Karon nga lakas born again, mura magalisod naman ko. Dan ako kaaway, dan naman naggan mga tao, nagproblema, mura kung saan naman akong kinabuhi. And if you do not understand your Christian life, you will surrender. Lord, di sa akong simba, kaya na ko'y problema. Pastor, wala na ko'y problema, simba ko. Okay, see you in heaven. You will never come to church because you have problems. And you do not understand what these problems will do in our Christian walk in this world. Iso ko naman ka, Pastor, hinihingi ko niya. Passionate lang mo sa okay. But that is how. Look at the process of our transformation. The process was, dautan ka at the beginning. And we are of the devil. Mauna, ang mingan ni Jesus, aron paliton ka. Paliton ko. Paliton tang tanan. Ang sabay ang gigamit nga currency, dollar, euro, Riya, sa ba to? Piso. Kasi gamit niya para pagpalit ni mong nako. He uses His blood as the currency to purchase us from the hands of the devil. Iyaman ta sa demonyo. We are not demons, but we are controlled by the demons. Manang usahay, hindi man kanunay, natural naman na, natural na ni, natural na to. No, it's not natural if you are children of God. Pero kung iyakas demonyo, natural na. Okay naman na masako. Okay naman na magdumot. Problema na nila, basta ikaw, okay na ka. Yan si John. Nagbantay, kung nailan mo. Manang ipalita sa dugo ni Kristo. Dili ikaw ang nipalit nimo. Napunta dito sa demonious jail or prison jail. But with Christ, He purchased us using His own blood. Tungod niya na, nahimutan, righteous and we do fellowship with one another. So, Pastor, sa may atong life application, kumala siya ito nakita ni Balaan karon in our first part about righteousness. Saan natin mo on? Number 1, let us examine daily our walk. What is this walk? Kanang manglakaw? Walk refers to our living, atong pagkinabuhi. Basin mangutana ka ba? Nagkinabuhi ba ko? Ingon nga matarong? Kaya yung manang verse 7, sila nga naghimog matarong, tungkol kay sila, matarong. That would be our standing. Number 2, guard against deception. Though we can hear some voices of teaching, and maybe when we read the Word of God, malibog ka. But the truth remains that we need to guard against those that do not have a strong teaching based on the Word of God. Di kita mo to kung dili ka tagaan versikulo. Doon kaya versikulo, mao ang tingog sa Diyos. The verse is the voice of God. When a teacher teaches us something without the Word of God, iaara na. Maling itawag natin istorya, ilang dagat, bulok-bulok, ano man, iaara ng una-una. Reason, logic, rationalization, mauna ang may tabo niya. And we need to guard it by reading and studying the Word of God. And for those who wanted to become righteous, honong na mo o paningkamot. Di na tama ng kakay. So, Pastor, di na ko maghimog maayo. Di na ko pasabot ako. Ayaw pagpaningkamot nga mohimog kag maayo kay at the end, di good na maayo. Ang imong paningkamutan nga naa si sunod sa imong kasing-kasing. Cling and abide in Christ. Why?
Because in Christ, you will be declared righteous. And because you are righteous, you can do righteous things, whether you like it or not. That's beyond our powers. And lastly, let us reject the deceptions. Di gid na tinuod, maningkamot ka, anong kang maluwas. Of course. But karon na naluwas na ka, maningkamot ba ka, aron ka makahimog maayo? Of course not. That is deception. Kung mayan pa ka nga, ningkamot ka, luwas na ka. Maningkamot ka nga, nindot maayo ang atong gihimo. You cannot do that. And the only person that can do that is through the finished work of Christ. Because the big idea here is, in Christ, we are righteous. If you don't have Christ in your heart, you are not righteous. Even if you do 90% of your life doing good, 99% of your life you're doing good, without Christ, that is zero. Nothing in the eyes of God. So why not accept Christ as your Lord and Savior right now? If you happen to watch this video and you listen to the Word of God, beginning to end, I know God has convicted your hearts and opened up your hearts to believe in Him and to call Him as your Lord and Savior. Let's pray. Father God, salamat sa iyong tulong karon.